wakasema fimbo la utawala halitaondoka nyumbani mwako mpaka atakapofika Mwenyezi atakayetawala mataifa yote. Ni unabii ya Yesu. Sasa kwa nini huyo Yuda ndio mtawala? Tunaweza uliza, Saulo nani? Ndugu Daniel, Saulo ni wa ukoo wa Daudi? Hapana. Kwa nini Benjamin ndiye atawale kwanza, na wanajua kwamba mwenye na fimbo ya utawala iko wapi? Mwa Daudi, munyumba ya Yuda. Utawala iko mwa Yuda, alafu Benjamin wanaenda tosha mutawala munyumba ya nani? Ya Benjamin. Agano la Kale ni unabii, tena ni mifano ya Agano Jipya, kitu ambaye iliacha ye Saulo anaanja kutawala. Ina maana Daudi alitawala wa ukoo wa nani? Wa Yuda. Daudi kutawala, alitawala Saulo na amekufa. Saulo alikuwa amekufa, alitawazwa kuwa mfalme. Saulo na amefariki na iko Daudi alitawala akafanywa mfalme na akawa ndani ya utawala wa nani? Wa Saulo. Lakini Mungu akijua kwamba mtawala ni nani, maana Samuel alikuwa amefika kwa nani? Kwa Saulo, anamwambia, anasema utawala, Mungu amekukataa, usiwe mtawala tena. Saulo ni mtawala tena? Hapana, Daudi ndiye mtawala. Alafu Daudi, huyo Saulo utawala haiko, lakini watu wote wa Israeli wanajua nani ni mtawala? Saulo. Na Mungu anajua nani? Daudi. Mungu atatembea na nani katika kutawala? Na Daudi asiyejulikana kuwa mtawala mbele ya watu, lakini akiwa ni yeye mtawala. Ina maana gani? Wakati Yesu alizaliwa wakati wa mfalme nani? Herode. Wakili walitoka mashariki wakakuja, sawa nafika Yerusalemu, nyota angavu yenyili watosha mbali, wamefika mwa ile inchi, wanafika mwa ile inchi tena, wakishafika mukapitale ya ile inchi. Sasa nyota inafanya nini? Inafichama. Ikishafichama, kumbe ilikuwa wakati ya kuondosha ufalme kwa yule mfalme, sasa urudi kwa Mwenyezi. Daudi kama mfano wa Kristo na Herode kama mfano wa Saulo. Wakati wamefika Yerusalemu, wakauliza mfalme, ni wapi alipozaliwa mfalme wa Wayuda? Yeye alikuwa mhakili, akajua kwamba mfalme amefanya nini, akafadhaika na Yerusalemu pia. Alafu wakaita, akataka kuua Yesu, sawa gisi Saulo alitaka kumuua Daudi. Sawa. Alipotaka kuua Yesu, alimuweza? Alimshindwa. Saulo aliweza Daudi? Alishindwa. Sasa wakati hapo ufalme ukatoka tena kwa wanadamu ukarudi kwa Yesu. Yesu akawa mfalme tena, gisi Mungu alivyoumba, ufalme imerudi kwa nafasi yake. Sasa yule mfalme hataweza kufanya chochote kama hajaondoa kirasmi ufalme wa nani? Wa yule Herode. Uliondoka saa gani? Wanamkamata Yesu. Wakati walimkamata Yesu, wakamshika, saa walimuona, wakamupeleka kwa Pilato.
Pilato anachunguza, anasema iko na kosa. Kondolo hakukuwa na nini pale, naye hana kosa. Ina maana kwamba kondolo yenye itakuwa dhabihu ya kuweza kuokoa mtu, kumupatanisha na Mungu, kwanza isiwe na nini na kosa. Wakasema hana nini, hana kosa. Gisi kondolo ilikuwa nachunguziwa, yenye haina kosa, yenye haina taka, ndio yenye ilikuwa kana kufa. Na Yesu naye amestahili kabisa kwa kazi ya ukombozi, kwa kazi ya upatanisho, kwa sababu yeye hana nini, hana kosa. Wakaendelesha mambo, wakaendelea kuwa na Yesu, wako na mpiga, wako nafanya nini ile kumupiga. Kondoo ilipigiwaka, ilikuwa napigiwa fimbo, ilipigiwa majiwe. Ile kupiga Yesu ni utumishi yenye imezidi ya nini, ya kondoo ule wa zamani. Maana kupigwa kwa Yesu na magonjwa inafanya nini, inapona. Yenye kondoo haikufanya nini, haikuweza. Lakini dhambi ngali kwa nafasi yake. Anaendelea, wanakamata sasa, wanamuvika taji embita, wakamuvika nini, taji akachira akobwame, akamuvika taji. Walifikiri wanafanya nini, wanamutesa, kumbe taji imetoka kwenye iliendaka, imerudi kwa Mwenyezi. Mfalme ule wako anataka pale, naona gisi upatanisho ulifanyika. Ile taji amevikwa, taji ilikuwa taji ya miba, lakini ni taji ya ufalme wake, inatangaza ufalme. Yesu akakufa, mpaka pale shida ingali, akaimwanga damu. Mungu akaona damu, akafanya nini, akatulia. Gisi alikuwa natulia mudamu ya nini, ya kondoo. Shida ingali, ametulia. Na damu ya kondoo haikumutuliza Mungu, ilimutuliza. Na Yesu wakati anaona damu ya Yesu anafanya nini, anatulia, mpaka pale kazi ingali. Yesu akaingia, wakamzika. Alipozikwa wakasema, huyu muhalifu, huyu mudanganyifu alisema atafufuka siku ya ngapi? Kaburi ifanye nini? Echungwe. Wakati mfalme anataka kuwa mfalme, kwa watu wenye walizaliwaka mu mafalme, anazikiwaka siku ngapi? Siku 3. Na iko wapi? Mukaburi. Na juu kuna bakiaka banani wenye wanaita abasinja. Sasa wakasema kaburi lichungwe, kumbe banaleta banani, abakande watengomaye ngapi? Eye kwanza Yesu abilubuka. Alafu Yesu siku 3 ndani ya kaburi. Mule mukaburi akafanya nini? Akafufuka siku ya ngapi? Ya 3. Wenyewe walisema kwanza kwamba kweli ni mwana wa Mungu. Ni wanani? Engoma ya mabu. Na mfalme amesimama. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amekamata nafasi yake ya ngapi? Ya kwanza, wakati amefufuka. Kama Yesu asingelifufuka, kama imani yetu ni bure. Wakati Yesu anafufuka, nao wanasema, wanapiga ngoma ya kwanza, obwame nebuwe. Mfalme ameonekana wapi? Na Yesu akasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na wapi? Sasa mwende mfanye mataifa ngapi? Bakuwe wanafunzi, na mwenye iko mwanafunzi wake iko kubyake, lakini wote bakuwe wanafunzi banani? Maana tena mamlaka imerudi kwa nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Iliyotutenga ilikuwa ni utawala, ndiyo ilituletea kifo, na tukatengana na nani? Na Mungu. Na tukatengana sisi kwa sisi. Soma Waefeso, tunaelekea kule kwa mwisho.
Soma Waefeso, ile Waefeso yetu mlango wa 2, soma mstari wa 5, alafu utahatua ukishasoma mstari wa 5 na wa 6 utaenda kusoma, utafanya pale pause, yani sela. Soma mstari wa 5 na wa 6. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alitupa uzima pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Amen. Alitufufua, alitupatiza nini? Mwa ile kifo tumepata nini? Yesu alikufa na tuko wanani? Wafu. Si amekufa na tuko wafu. Mukifo yake ndio tumepata nini? Uzima. Soma ile wa Korinto ya 2:5 mstari wake wa 14 na 15. Twende na usome. Wa Korinto wa 2 sura yake ya 5 na mstari wa 14 hadi 18 hadi 15 kwanza. Hadi 15. Okay. Maana upendo wa Kristo wathibitisha. Maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. 15. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Amina. Amen. Yesu wakati anakufa, mwa ile kifo miujiza mbili, roho inapatizwa uzima na nafsi, yani ile utawala ile yenye huisha nafsi, ile yenye iliacha nafsi na kuwa hai ikakufa pamoja na nani? Na Yesu. Ndani ya kifo ya Yesu miujiza mbili. Wakati Yesu alikufa, roho ikapata uzima. Maana yake nini? Roho zetu zikashirikiana na nani? Na Mungu. Wakati Yesu alikufa, amejenga ushirika wa roho zetu na Mungu wakati amekufa msalabani. Na ile kifo ameua ile mamlaka, ile utawala yenye shetani alitia ndani ya mtu. Ndio anasema kama mmoja alikufa, sote tulifanya nini? Uzima tuliokuwa nao, ule wenye nafsi ilikuwa nao, tulisema ilitokana na nani? Na yule nyoka. Ile nyoka wakati anapatia roho anapatia nafsi. Roho anataka rudi kwa Mungu, uhusiano ulisha katika. Tena anataka rudi, hana cha kupatia nafsi. Alikuwa na pana yenyewe natoka kwa nani? Kwa Mungu. Ndio roho ikakufa mara moja, haina tena yenyewe itaweza fanya kusudi patie nafsi. Taitosha wapi? Na nafsi ametosheka kwenye roho amemupa. Sasa ile iliyoletwa kwa nyoka ndiyo sasa nayo, kama mmoja alikufa, sote tulifanya nini? Manake katika kifo kimoja kulikuwa kifo ya mtu na kukiwa tena uzima ya nani? Ya mtu. Kulikuwa kifo ya mtu kuhusiana na nafsi na kulikuwa uzima wa mtu kuhusiana na roho. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ushirika wa Mungu na mtu kaitika. Maana wakati Mungu alichungulia, anaona ile utawala ya shetani imeondoshwa. Ile utawala ya shetani haiko tena. Shetani hatawale tena ndani ya nani? Ya mtu. Mungu alitawala mtu na akatawala mtu, na mtu atawale viumbe. Sasa nyoka aliyekamata utawala wa mtu, na mtu akiwa na nini? Na viumbe chini ya utawala wa nani?
wa nyoka, na alikuwa mtu yeye angali munafasi yake ya utawala wa viumbe kinyume ya utawala unaoleta taratibu na kutiisha. Ndio maana sasa wakati kuna mpatanishi mmoja kati ya Mungu na mtu yule ni Kristo Yesu, aliondoa nini? Uadui. Uadui ile ilikuwa ni utawala yenye iliwekwa ndani ya nafsi. Wakati nafsi ilikufa, maana yake zabihu hiyo inazidi kondolo. Kondolo haikuua ile nafsi, haikuua mtu, ayo ilikufa. Damu ikatumika kwa ajili ya dhambi zilizotendeka, lakini nafsi ikiwa nafasi yake. Sasa wakati roho imekufa, ile nafsi imekufa, na Mungu akakubali roho, akasema shida ya mtu imeisha. Kizuio yangu kutumika na mtu ilikuwa ni ile kiambaza, ile uadui yenye ilikuwa mroho ya nani? Ya mtu. Ile kiambaza yenye ilinitenga na mtu, yani ile utawala imeondoka. Sasa mtu amekuwa wangu na mimi nimekuwa wake. Ile ni operasyon yenye iko mulimwengu wa kiroho. Haleluya! Mungu akanikubali, roho yangu ikakubalika mbele ya nani? Mkifo ya nani? Kifo ya Yesu. Manake roho yangu imekuwa hai, uzima wa milele, yaani maisha siku zote ya roho pamoja na nani? Na Mungu, ikawa uzima. Sasa wakati uzima imekuwa, ndipo Yesu sasa akazikwa, akienda kuzika ile mamlaka ngapi? Mamlaka na nguvu na ile utawala ya nani? Ya shetani. Akamzika na akafufuka. Alipofufuka sasa akatamka akasema, nimepewa mamlaka mbinguni na wapi? Amepindua nani? Mtawala aliyoko. Uchunge pale, soma wa Yohane 12 mstari wake 12, Yohane mstari wa 13 na 32 pale, soma kwa upesi. Yohane 12 32 tunasoma kwa jina. Amen. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo sasa. Mkubwa wa ulimwengu huu atatupwa nje, ingine nasema atapinduliwa. Nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitavuta wote kwangu. Yesu kuinuliwa kwake, msalaba uliandikwa umfalme wa nani? Wa Wayuda. Alipoinuliwa juu akavikwa taji, alipovikwa taji akazikwa, akilala ndani ya kaburi siku 3, na papo hapo akafufuka siku ya 3, na akasema sasa nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, na muende muwafanye sasa mataifa yote wakuwe wanafunzi wangu. Maana yake kuko vitu mbili. Mtu amekubalika, alafu ilibidi wanafunzi ifanye nini? Kazi. Mtu amekubalika kwa neema, kwa njia ya imani. Unawaza mtu alifanya nini pale? Mtu alifanya nini kusudi Mungu amkubali? Ni Yesu alifanya kazi, anaua ule mtawala, anampindua na analeta ushirika na nani? Na Mungu. Na Mungu alipochungulia, saliona damu ilisema mema, ikasema shida ya mtu imeisha. Na Mungu akachungulia, akaona kiambaza iliyokuwa kati yake na Mungu na yeye Mungu imeondoshwa. Sasa akasema imekwisha. Mtu amesamehewa, mtu amekubaliwa, nimekuwa Mungu wake na amekuwa mtu wangu kwa neema. Kwa njia ya nini? Ya imani. Ni roho ndiyo inapokea, ni roho ndiyo imepokea uzima, na huo uzima
ambao ulipewa Roho ni ule ule ambao ulikuwa tangu mwanzo, ule ushirika ya mtu na Mungu, na ilichunga ushirika ya mtu na mtu. Wakati ile uzima iliisha, mtu akafa akawa mufu, papo hapo Adamu akasema, mwanamke uliyefanya nini? Magawanyiko ilikuwa, maana uzima ndio iliwatia fasi ngapi? Fasi moja. Sasa ile uzima, huo uzima ukakuwa uzima wa milele. Wakati tumeupata ule uzima wa milele, ile uzima ikawa upatanisho wa mtu na mtu, maana roho yetu tena imeanja tosha kwa Mungu na imepatana na nafsi hivi, na kutangazia kwamba tayari upatanisho wako na Mungu Yesu alishaumaliza. Wakati alikufa msalabani, tukapatana na Mungu, na tulipopatana naye roho zetu zikawa ushirika na Mungu, tukaonekana kana kwamba tumeumbwa upya, tumekuwa kiumbe kipya ambacho kimeumbwa ile wa Efeso yetu. Turache ile mavesi, some wa Efeso yetu ile, tunamalizia mwile wa Efeso yetu. Tumepatana na Mungu, uzima huo umetupatanisha na Mungu, na huo uzima aliyetakasa na waliotakaswa wote wakawa mmoja. Aliyetakaswa na waliotakaswa sote tukawa mmoja. Katika ile ni Ufunuo 2:11, tukawa mmoja. Na wakati tumekuwa mmoja, aliyetakasa na sisi tuliotakaswa tukawa mmoja, na yeye Yesu aliyetakasa hasikii aibu kutuita ndugu zake, maana uzima wake ndio umekuwa uzima wetu, na huo uzima wetu ni uzima moja. Maana yake wote wenyewe walitakaswa, wamekuwa mtu mmoja ndani ya Yesu. Twende na ile wa Efeso yetu verse ya 8. Soma 8. Waefeso sura ya 2 verse ya 8. Ndiyo. Kwa maana mumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokane na nafsi zenu, ni zawadi ya Mungu. Amen. Wokovu ni kwa neema, kwa njia ya nini? Ya imani. Ni zawadi ambayo tumepewa ndani ya Yesu. Nakumbuka mtu mmoja alisema, sasa Mungu, nimeona wokovu wa Israeli. Ni Simeoni anamshika Yesu, anasema nimeona wokovu wa Israeli. Wengine walisema ni mwana wa Yosefu mseremala, mtoto wa Maria, lakini wakati Simeoni anamshika anasema, sasa nimeona wokovu wa nini? Wa Israeli. Sasa Mungu, naweza ruhusu mtumishi wako aende na amani, maana hakuna shida yako tena na yeye, maana wokovu wa Israeli umeonekana. Wokovu wa Israeli ni zawadi ambayo ililetwa naye ni Yesu. Yesu ndiye aliletwa kama wokovu. Kuna mpatanishi mmoja kati ya Mungu na mtu yule ni Kristo Yesu. Alipatanisha namna gani? Ni wakati alileta uzima wa roho zetu, akaondoa ile kiambaza, akaua ule uadui yenye ilikuwa kati ya mtu na Mungu, ikafa. Na ni uadui ilikuwa kati ya mtu na mwingine, ikafa. Sasa akafanya mtu mmoja mpya ndani ya Yesu na akamleta kwa Baba. Haleluya. Tukepatana na Mungu. Ni kweli upatano wako na Mungu lishaka. Sasa tunaopokea kwa nini? Kwa imani. Kwa njia ya imani tumepata wokovu, ni kwa neema. Asije mtu akajivuna, asije mtu akajisifu, asije mtu akajisifu. Ni kusema imani na matendo sio wokovu, lakini imani peke yake, kuitika kile kilichofanyika, kuitika jambo lililofanyika ndio wokovu wako. Na ile wokovu ni upatanisho wako na nani? Na Mungu aliye hai.
ni upatanisho wako na mtu mwingine, maana kila mtu anayeamini ana uzima wa milele, na huo uzima wa milele si uzima wa milele tu, bali ni uzima, ni sehemu ya uzima wa Mungu, ni sehemu ya uzima wa Mungu. Maana yake umekuwa mmoja na Mungu kwa njia ya uzima. Upatanisho wowote usio wa uzima hakika utaisha, lakini alichounganisha Mungu mwanadamu asifanye nini? Asitenganishe. Anasema juu ya mwanamke na nani? Na mwanaume, juu ya kanisa na Kristo. Maana yake Mungu ameunganisha kanisa, ameunganisha Kristo na mtu milele, na hiyo mapatano ni ya uzima. Haiko mapatano ya maandishi, haiko mapatano ya mikataba, haiko mapatano ya watu, ni uzima ndio unapatanisha. Ndio ulileta upatanisho wa mtu na Mungu, ukaleta na upatanisho wa mtu na mwingine. Amen. Sasa nasema nimepewa nini? Na ile mamlaka njoo yenyewe unaweza muachia, na mambo yote unajipeleka. Mambo kama unamwachia ile mamlaka, utaona gisi mambo yote itafanya nini? Eske tunajua mamlaka mkinande ni nini? Ehamuli. Mamlaka mkifaransa ni nini? Autorite. Tunawire ile mamlaka ehamuli hiyo autorite hii, kama unaiachia Yesu, hakika hautakuwaka na shida na mtu. Haiwezekani. Hata uendake wapi, kama ulishaachia Yesu mamlaka, hautakuwaka na shida na mtu. Haitawezekana uzozane na mtu, haitawezekana ugombane na mtu. Faida yenye tulipata katika hii upatanisho ni usalama. Usalama wetu na Mungu na usalama wetu sisi kwa sisi. Ni faida ambayo tulipata ndani ya nini? Ya upatanisho ambao Yesu alifanya kwetu sisi na Mungu na sisi kwa sisi. Unaona uzima. Mimi nawauliza, si unazaliwa na mwingine? Ule mwenye unazaliwa naye kusudi ya kuwe ndugu yako, ulifanyaka nini? Ulimupa chakula, umuime chakula, umupe chakula ni nani? Akupige kofi ni nani? Eske kofi itabagao ni nani? Shwa nini nakuwa ndugu na mekupiga kofi? Unaona Joseph, ndugu zake walimfanyia mambo ngapi, lakini wakati walifika wanasema ndugu zangu, nao wanasema ni ndugu yetu. Vile vyenyewe walifanyaka kwake vilimalizaka undugu. Undugu ni uzima. Undugu ni uzima. Na Yesu asikia haya kutuita nani? Ndugu zake. Manake kuachia Yesu mamlaka ni mwile mstari ya 10, soma mpendo. Kuachia Yesu mamlaka. Efeso ile 2:10, soma 10. Inasema hivi: maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo toka zamani Mungu aliitengeneza ili tutembee ndani yake. Amen. Amen. Hii upatanisho ni uumbe upya. Tuliumbwa katika Kristo ili tuyatende matendo mema. Maana yake hapo, ukimwachia Yesu mamlaka, yeye anajua yale matendo mema ambayo ilitengenezwa kwa ajili yako ili utembee ndani yake. Na ile matendo mema ndiyo inaboresha uhusiano wetu na Mungu tuliyepatana naye, inaboresha uhusiano
wetu sisi kwa sisi, jinsi tumepatanishwa, inajenga usalama wa milele, ushirika, uhusiano inakuwa hivi. Mpendwa, wakati yenye tunasema juu ya upatanisho wa mtu na Mungu, jua kwamba adui, tumeona vitu viwili. Adui ya kwanza, Mungu alisema ukikula muti utakuwa namna gani? Utakufa. Na Mungu si Mungu wa wafu. Hiyo kwanza ni kiambaza yenyewe imetutenga na nani? Na Mungu. Wakati mtu amekula, amekufa. Na sasa wakati amekufa, kule kwenye iko hai kwa mambo mengine, na ile mambo yenye iko hai amekuwa mwalimu, amepata mwalimu shetani, ndiye anamfundisha. Sasa shetani kisha anafundisha, yeye anasema penda jirani, penda ndugu yako, chukia nani? Adui yako. Ni shetani ndio analeta mafundisho yale, lakini mafunzo ya Mungu yeye anasema usishindwe na mabaya, ufunike mabaya na nini? Na mema. Anasema kama ukisaidia, kama ukisalimu rafiki yako, unamupa salamu yule mwenye kukusalimia, umetenda tendo gani la ajabu na yenye wapagano hawafanyake? Yule kule masomo yenye tulizaliwa na tunamaliza ayo inasema umupende ndugu yako na uchukie nani? Adui yako. Anasema jicho kwa nini na jino kwa, alafu ile ni masomo. Sasa wakati Yesu amemaliza, amekuwa mtawala, amekwisha kusema nimepewa mamlaka na amepewa kweli, yeye anasema ufunike mabaya kwa nini? Kwa mema. Anasema gisi nilivyowasamehe na ninyi mfanye nini? Musamehe. Anasema kama ndugu yako akikukosea, umuonyeshe nini? Kosa lake, kuliko wewe kumuonyesha. Wewe unaenda kalionyesha mwingine, munaanja kundi ya masengenyo kwa yeye. Lakini masomo ya Yesu inasema akikukosea wewe na yeye mfanye nini? Muikale, muonyeshane nini? Kama nakatala, tuna wandugu wengi, ita ndugu mwingine naye ufanye nini? Naye umuite. Akikatala, unamuweka kando ya ushirika ya wandugu, unamuhesabu kama nani? Wakati anasema unamuhesabu kama mnani? Saa nasema kama mnani? Ni musiamini. Umuhesabu kama pale ni musiamini. Inaomba tunaelewa masemi ya Biblia. Umuhesabu kama musiamini. Kama nasema shetani ananguruma kama simba, ni simba. Umuhesabu kama musiamini, ni musiamini. Maana yake yeye ameshindwa kutembea katika matendo mema, amekamata matendo ya wasio nani? Ayubu anasema umenena kama mmoja wa wanawake wa nani? Lakini ni mpumbavu. Amekamata masemi ya wapumbavu naye ameyafanya yake, ameyanena, lakini yeye si nani? Na wewe ndugu yako akikukosea, muonyeshe kosa yake. Kama nakataa, ita ndugu wawili au watatu muikale naye. Akikataa, uite umpeleke wa nani? Kanisa. Pale Yesu hataki masengenyo. Maana yake hakuna mwenye atasema fulani alifanya nini. Mambo yote imekuwa sasa, alikatala, ndugu wawili wanafika na katala, sasa kanisa nzima inaleta uamuzi, tumuhesabu kama nani? Lakini si musiamini. Tumuombee arudilie nini? Matendo mema. Ndio maana neno linasema ungameni dhambi ninyi kwa nini?
inasema ndugu yako amekosa, mtu wa roho mrudishe kwa roho ya nini? Ya upendo. Ni ndugu yako amefanya kosa lolote, mrudishe kwa roho ya upendo, na ukimpata umepata ndugu. Ni ndugu katika mwenendo. Kuna ndugu katika kuzaliwa na ndugu katika mwenendo. Haleluya! Hivi mpendwa, neno la Mungu limetuonya kwamba hakika kazi ya kupatanisha si yako si yangu, lakini ninaitwa kukubali ile kazi na itakuwa yangu. Na leo hii kama unakubali kwamba Yesu ndiye aliyekufa na kifo yake ikapatanisha roho yako na nani? Na Mungu. Na ile kifo ya Yesu iliua utawala. Ile ndio tunaitika kuamini. Tunaamini kwamba Yesu alikufa na akafufuka na iko hai. Sasa tumwachie nini? Ile utawala. Na atapotawala hata tawala katika magawanyiko. Hii madhehebu yenye kuwa huku haiko maendeleo ya habari njema, ni kifo ya msalaba. Maana juu ya msalaba, maliza andiko na tufunge. 13:14 soma pale. Tuone sasa pale msalaba, ili tuende kutamatisha ujumbe wetu wa leo. Lakini sasa katika Kristo Yesu, nyinyi mliokuwa mbali hapo kwanza mumekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Amen. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, ndiyo aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mtu mmoja. Akakibomoa kibambazi cha kati kilichotutenga. Amen. Enda 15. Naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria na amri zilizokuwa katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mmoja mpya ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Haleluya! Alikamata wale wawili akawafanya kuwa mtu mmoja mpya. Wapi? Ndani yake. Upatanisho wetu ni ndani ya nani? Ya Kristo Yesu. Mwenye haki anaishi kwa nini? Tunaishi gisi tulivyo ndani ya nani? Ya Kristo Yesu. Na ile ndiyo amani kati yetu sisi kwa sisi. Ndani ya Yesu hauyasikia kofi, maana tumeumbwa kuwa mtu mmoja mpya ndani ya Kristo. Hivi kama kati yako wewe na fulani mungali na magombano, inamaliza juma na juma ingine na juma ingine, usiwaze kuko mtu moja mwenye iko na shida. Nye wawili muko na shida. Kama hamuya kubali upatanisho na mumekatala kutembea katika matendo mema, nye wawili, shida haiwezi kuwa ya mtu huyu mmoja. Hakika ukiona mambo hamuelewane na mwenzako, mumeshindwa kabisa kabisa kabisa, munagombana, weye peke acha kuangalia ya mwenzako na yeye aache kuangalia yako. Kila mtu anje kuona sasa pare yake, na ukitengeneza pare yako na yeye anatengeneza pare yake, hamutaambiwa muikale pamoja, mara moja mutahatua. Hivi ushirika ile ni faida yenye tunapata katika upatanisho ambao Yesu alimaliza. Sasa wakati yenye tumeamini, tukubali kutembea katika matendo mema ambayo Mungu aliumba zamani, ili tutembee ndani yake. Haleluya! Tunaingia kwa maombi. Tunaomba Mungu, na mbele tuombe Mungu kwanza. Nyie wawili mugeukiane gisi muko, mshikane mkono gisi munaikala nyie wawili tu.